An Santos nga Ebanghelyo para na ang adlaw. Hulyo 8, tuig 2026. Miyerkules an ikanapulo kag upat nga semanahan katuigan. Kinuha kan San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 1 tubtob 7. Gintirok ni Jesus an iya 12 nga mga tinunan, ngan gintagan hirahin gahom hin pagpaiwas han magraot nga mga espiritu, ngan pagtambal han nga tanan nga sakit. Amo ini ang mga ngaran han 12 nga mga apostoles. Ansyahan hi Simon nga gingangaranan kan Pedro, ngan an iya bugto hi Andres, hi Santiago ngan an iya bugto hi Juan nga mga anak ni Zebedeo, hi Felipe ngan hi Bartolome, hi Tomas ngan hi Mateo nga parasukot hin buhis, hi Santiago nga anak ni Alfeo ngan hi Tadeo, hi Simon nga bayani ngan hi Judas Iscariote nga naglingo kan Jesus. Ginsugo ni Jesus ini nga 12 upod ini nga mga tugon. Ayaw kamo pagkadtuhan bisan ano nga tunahan mga hintil uhan bisan ano nga bungtuhan Samaria. Lugod kadtuan niyo ang nagkakawawara nga mga karnero han katawhan Israel. Lakat kamo ngan ipasangyaw nga herani na ang ginhadian han langit. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka o Kristo. Haliputay nga pamalandong. An aton gospel in nagiistorya aton nga ginsugo ni Jesus ang mga apostoles pagkadto han nagkakawawara ng mga karnero han katawhan ng Israel. Iton aton pagin mga Kristiyano diri ila para iton aton kalugaringon nga maginhimo nga di kita, maginbuotan kita, o nga hibaro kitahin Panginano ngan pag-ataman hiton aton la pamilya. Iton aton paging Kristiyano o sa liwat nga pag-reach out hiton iba nga mga tao nga makilalaan liwat nira iton Dios. Sanglit uuna nun taman hin pag-evangelize sa ira. May daduduha nga kinaiya nga dapat may ada kita para mas maging effective kita nga evangelizers. Siyahan nga kinaiya is ngay kita we should be gentle. May dahadto sa katawo nga kinadto hasingbahan ngan kinumpisalhin padi. Didto nahan confessional box nagsumat na ini nga penitent kan iya mga sala. Ngan an padi siguro kay butlaw na pag pinakumpisal nagdagkuan iya boses. An penitent naman sugad hin naawod ngan naaluhan sanglit waray na niya humanaan iya pagkumpisal ginawa siya singbahan linakat. Adto yang penitent pagbabalik pala ang ahwad to niya singbahan after 10 years kay may daliwat parehas nga instance nga naaluhan niya usa nga padi. Mga kabugtuan, waray mali hiton pagturunan o mga doktrina hiton aton singbahan. Kung kay ano nga may ada iba nga nabaya o diri kinikita nga attractive iton singbahan, dara kay kulang kita hin gentleness. Diri nakikita iton connection hiton aton gintutuuhan din hiton aton mga buhat. Bisan kung tama iton mensahe pero mali iton paagi or iton vehicle hin pag-communicate hini, waray lagihap gamit. Para maging effective kita nga evangelizers, kinahanglan abaton liwat nira di iton aton mga gios, iton aton ginpapasabwak. Ikaduha, let us be joyful. Nakausa hi Cardinal Dolan in gin-interview. Pinakian na iyan, nag-i-interview iya. Sinering, ano iton maupay buhaton, darahiton declining number hiton kapadian. Sinering naman hiya, a priest should live a joyful life. Ngan ungod ini, mga kabugtuan ko nila kan Hesus Kristo. Happiness attracts. Kay ano nga masulod iton usang tao sa seminary, for example, pagpadi
or pagin miyembro hiton katoliko nga simbahan, kung iton ira permi aura, sugad permi seryoso, diri pwede laksihan, sugad-sugad diri malipayon, sugad din masungit. Kung ungod nga presente iton Dios dili iton aton kinabuhi, kinahanglan abaton ini hiton iba nga tawo, ini nga klasihin aura. Our faith in Jesus should characterize joy, knowing that there is always God. Again, para mas maging effective kita nga mga evangelizer, duduha nga butang. Siyahan, let us be gentle. Nga ikaduha, let us be joyful. Amen.